خوش به خوندکارên me yên hêja. Em ê îro wanayeke nû bibin, wana me peymanên nav netewî yên li ser Rojhilata Navîn û Kurdistanê. Em ê bên bine bi ev peymanan çi ne? Destpêkê mêherin peymana Sykes-Picot, dû de mêherin peymana Sêfrê, piştî wê ji xwe konferansa aştiyê a li Sêfrê çêbû û mêdawî herin konferansa Qahîrayê. Peymana yekemîn, peymana Sykes-Picot'yê dîroka wê 1916. Di Gulanê de ev peyman hat imzekirin ji bo ji xwe perçekirina Rojhilata Navîn. Ji bo perçekirina Rojhilata Navîn xalên vê peymanê hatin danîn di navbera Ingîlîz û Ferensa de. Ev xalê hatin nivîsandin navbera Ingîlîzistanê de û Ferensa de, şanî li vê derê şanî kê dikin? Şanî Rûsya dikin. Rûsya jî wek dibe van xala dipecirîne, ev perçebûna giçê bibe, di vê peymanê de Rûsya jî dipecirîne. Peymana Sykes-Picot me got navbera Ingîlîzistan û Ferensa de bû ji hêla misyonerê Frensî François George Picot û ê Ingîlîzistanê jî Mark Sykes hat imzekirin û ji xwe ev xal jî me gotin şanî Rûsya kirin û wê jî pecirandin. Ev xalana êgê di vê peymanê de hatine wek dibe destnîşankirin, nivîsandin ji xwe ji bona perçekirina Rojhilata Navîn. Em ê bên yek bi yek bine bi her herêmek, her deverik kedî bin destê kê de. A yekê Trabzon, Erzeromê, Wan, Bedlîsê û beşek ji başûrê Rojhilata Anadoliyayê digihêje Rûsya. Piştî wêna herêmên Rojhilata Deryaya Spî, Adana, Dîlok, Ruha û Amedê, Musilê û peravên Sûriya digihêje Ferensa. Bendavên Heyfa, Ekka digihêjin Ingîlîz. Bi vî awayî di nava hevdû de perçekirin. Beşên giyan Rûsya û hin jî giyan Ferensa û hin jî giyan Ingîlîzistanê. Ê gihiştin Rûsan, Trabzon, Erzeromê, Babilê, Bedlîsê û beşek ji Anadolya. Ê gihiştin Ferensa, Rojhilatê Deryaya Spî, Adana, Dîlok û Ruha û peravên Sûriya û Musilê bû. û ê gihiştin Ingîlîz jî li vê derê bendavên Heyfa û Ekka bû. Vî awayî perçebûn çê dibe. Em ê herin ana xala Çaralbêt me nivîsandî. Li ser xakên ku gihiştine Ingîlîzistanê û Ferensa, li ser va xakan êdî wê çi çê bibe? Dewleteke Ereban wê çê bibe. Tamam? Li ser xakên gihiştine Ingîlîzistanê û Ferensayê êdî wê vê derê çi bê ava kirin? Dewleteke Ereba wê bê damezrandin. Xala pênca ji vê hevpeymanê İskenderona dibe bendereke serbest. İskenderona jî dibe bendereke serbest. û ji bo Felestînê jî me got İskenderona dibe bendereke serbest û Felestîn jî ji ber ku cihekî pîroz e, di Felestîn de birêveberiyeke navdewletî tê ava kirin. Tamam? Xala dawî ji xwe dîsa dubare bikin. Felestîn ji ber ku cihekî pîroz bû, çilê tê damezrandin, tê de çê dibe ava dibe? Birêveberiyeke navdewletî tê de ava dibe. Ev xalên me anîn ziman ê peymana Sykes-Picot bûn, a gihat imzekirin di gulana sala 1916 de Rojhilata Navîn hat perçekirin di nava Ingîlîz û Ferensayê de û beşek jî jê giya Rûsya.
وشخوا مجود فلسطين روشة وينا تشاوب واسكندرونا ودولة عربية إيجي بين دامزرانتا. اشتوي مهرن پیمانا سفري ديروكاوي صالح 1920 اف پیمان د نابرا کیو کې د هات شانکرین د نابرا دولتين هف پیمان و دولة عثماني لكوي دريبو لباجاري سفري لزيكي باريسة اف هف پیمان او پیمانا سفري هاتا انذكرن مقود نابرا هيزن هف پیمان دو دولة عثماني ده لباجاري سفري لزيكي باريسة صالة 1920 قال لك وقت ببندن بيها پیمانی هنه دور 433 بندوی هن 433 بند پیمانا سفرینه گریدای روجلاتا ناوین امیوانا تنه بینن زمان یک جی جوان بندان دبی باجارن مردینه وروها دیلوک و تباهیا سوریا و بگهجه فرنسا آدن دبی عربستان و موصل و عراقي و بگهجه انگلیزستان خلص السياد دبي لسر خاكا كردستاني و دي دولتين سربخوا آباببن أرمنستان و كردستان هن دولتك جي أرمنيا رويتشي ببن ويكجي كردانا لسر خاكا كردستاني دبي داري اسطنبولي وهن باجارين دردورا وينا جي دولة عثماني جي دمينن أبانا جي خالي پیمانا سفري مگو قالك بندي وي خالي وي هن 433 بندين وي هن مسسي جور آنين زمان ازيوان ديسا دوباره بكم جهشتن فرنسا جخوا باجار المردينة روها وديلوك وتباهية سوريا جهشتن انجليز موصل وعربستان وعراقين لسر خاكا كردستاني ودي دولة بين أباكرن شوا دولة أرمنستان أرمينيا و كردستاني دمينك كي دولة عثماني تاني اسطنبولي وهن دردورن باجارن دردورا وينا دجهجن دولة عثماني. أما أنا هرن كونفرنسا جي السفر تشيبويا أو كونفرنس أشتية. كونفرنسا أشتية جي السفر تشيبويا دوی کنفرانسی ده سه بند جبو مافین گلی کرد هاتن دست نشان کرن سه بند نوان کنفرانسا آشتیه آل سیوری چه دوی آل سیوری سه بند جوان جبو مافین گلی کردن اف بند چنه بندا شست و دوا بندا شست و سیا و بندا شست و چارا ام ببینرم به هر بندکی نبروکا وینا چی جبو مافین گلی کرد چه تدهاتی دیار کرن بندا یکمین شخوا جماراوی شست و دوی دوی بنده دویجه جهنگه نشته جهن وا پرانی آواج کردابن او هریمه گل کرده دهبن ولوی داره چی ببه هریمه که خسر بیکاری و خباتن جبو ابهریم چه ببه بريبه ببن دولتين انجليز وفرنسا وايطاليا اول السد وقت بي بكارانينا بي برياري بسكنن بندا يكي شو جمارا وينا شيست ودويه اف بندا دبيتشي از بي يكي جبو لانه مسر السي بندا دا بشكرني جماراوي شيست ودويه دبيجه جبرانيا وكرتي دهبن وهرمك خسر جوار تشيبه السر بسكنه وخباتين وينا بمشينه دولتين فرنسا وايطاليا وانجليزستان
يعني هرم بندا بشتي وي شست و سسيان ابن دبيتشه دبي دولة عثماني مجبورة اب بلانا خسرية حتى سي مهاجي تاخذ براتيكية يعني بكار بينا بندا شست و سسيا دبيتشه دبي دولة عثماني نجار دبي مجبورة بچه بلانا خسرية آغاتي دركتن وحتى سي مهاجي ودرباسي براتيكي يعني بكار بينا بواكي براتيكي ابجي بندا بشتي ويبو مهرم بندا داوي شست و چاران دبيچه بندايا دبيجه حتى سالكي بو كرد داخوازاوا خستكاوا جيخور دولة عثماني بقطينن ودولتك سربخوا جخورة آبا بكن اف داخوازا خوا دبي بگهيجن كوما نتوي كوما نتوي جي بيدا ويچ بكي وبي بناره بكرد كارن دولتك آبا بكن وبريبا ببن قاوا بگي برياري كوما نتوي بكرد كارن خبريبا ببن شو حتى صالك بواريين والبيدا ويچ بكن وفيوست دولة عثماني ارتش اخوا جي هرم كردا بكشينه تمام افجي بندا شست و چارابو ابند هاتن بس نشان كرين جبو مافين قلي كرد دي كونفرانسا اشيتيه يا سيفرين امي انا هرن كونفرانسا قاهراي او كونفرانس دي صالح 1921 ده لباجار القاهرة پایتخت مصر هات لدا خستن نابرا كيف كده بود نابرا إرسل ساكنين فرنسا وإنجليزستاني رسل ساكنين جخوا هن بريارجي دوی کنفرانسی ده دردکوین امی بنرن بکا چه انجام وینان ده آدار سال 1921 ده کنفرانس قاهره‌ای هات دا خستن دوی کنفرانسی ده فرنسا و انگلیزستان جبو پرچکرینا روجهلات آنابین اریدکن یعنی وی بریاری اریدکن تمام جبو پرچکرینا روجهلات آنابین فرنسا و انگلیزستانی وی بریارا هانی اریدکن جبلی ویجی بريارة آبابونا دي دولتين عرب لسر عرض وخاكن ايه عثمانية ايه قدستي انجليز وفرنسا دبون لسر وي خاكي دي دولتين عرب وبين دا نزراندن يك بناوي سوريا ويبقيجا فرنسا ويك بناوي عراقي ويبقيجا انجليزستاني جبلي بيجي انجام دجي هنا جبلي بينا عربستان والسعودية دقهيجة وعراقي ده انجام كونفرانسي ده عربستان وعراق والسعودية دقهيجن انجليزستاني وسوري ولبنانجي دقهيجن فرنسا وانجامك دجي هي جخوا دبردن بريارة فرجكرنا كردستاني سر چار فرجا دوی کنفرانسی دجي وقت دوی چه ته دکن بريار و كردستان ته ده ته چار پر چکرن افجيج بو کنفرانسا القاهرة هات داخستن صار 1921 ده دمها قولاني ده انجامين وينات شبون وقت برياري ته هات انقرتن اريكرنا باربكرنا روجهلات انافين نبرا فرنسا وانجليز دي وانا روجهلات انافين اريكرن يعني قبي برچكرن اريكرن سر بي برياري وكي دجي بريارا اباكرنا دي دولتين عرب لسر خاكن عثمانيان اي قدست انجليز وفرنسا دانه ودولتك ابا بي جعرباري يعني دولتها قتشي بي نابي يكي جوا سوريا بقي فرنسا وادن العراق وبقي انجليز وشخوا بريارا برچكرنا كردستاني لسر چار پرچاجي هبو
ود انجامي كونغري ده او كونفرنسي ده عربستان وعراق السعوديه دقهيجن انجليز وسوري ولبنان جي دقهيجن فرنساوي. ما بيمانين دو هاتن وقت بي دس نشاهاتن كرن لسر روجلات انافي هيلا دولة مزنبة ما اني زمان بيمانا سايكس بيكو 1916 ده مديت حر هريمك حر جهك دقهيجي كي بيمانا سفرت 1920 ده ما اوجي رابكر كونفرنسا اشتيه يا سفري بندن جبو مافين كلدا ما اوجي رابكر ومشون كونفرنسا قاهراي 1920 يكيده ما بنا بتشا انجام تيدا تشيدبن والسرتشي ساكنين دبي كونفرنسي ده. لبي دري وانا بداوي دبا انا ما بين برسي خوا شال سربك. برسي ما دروبلا شيست وحفتادنا. برسي نخاندني يك دبيتشي دبي روشا هريمي لغوري بيمانن كو بشتي شر هاتنا شانكرين لكولين بك. لبي دري برتكرنا رجلات انابين نبرا انجليز وفرنسا وروسيا ده. وجبلي ويجي بريارة برتكرنا كردستان السر 4 پرچا وشخوا روشا هريمي جالي جباك يدجي تالان كرن تشيبو قالك نخوشي دركتن آبوري خرابو كوچبري تشيبو خوزایی جي خرابو وقت بيد انجامن باشره گچيبونه و پرچكرنا گچيبويا. برسا دوا دبي خالن بيمانا سايكس بيكو ديار بكن. خالن بيمانا سايكس بيكو أبن يكجي طرابزون أزارومي واني بدليسي وبشك جي باشوري روجلاتي أناضوليا دقهيجن روسيا ددو هرمين روجلاتي دريايا السبي أدانا ديلوك روها وآمده موصلي وبرابين سوريا دقهيجن فرنسا بندابين حيفا وعكاية دقهيجن إنجليزستاني لسر خاكين جهشتن إنجليز وفرنسا ودولتك عربان دي دولتك عربان بي دا مزراندن بين اسكندرونا ووكا بندركا سربست به فلسطين جيش برغو جهكي بيروزي ولي هندري ويدي بريفابريكا ناف دولتي ناف نتوي وبيدا مزراندن اف خالي بيماني اذن سسيد بيجيلو چما بيمانا سيفري لسر كاغذي ما اجبرغو بيمانا لوزاني هات انذكرين صالح 1926 ده ايدي البيدري بالا دخستنا خالن بيمانا سيفري چيدل. 4 دي كونفرنسا قاهرة ده انجليزستان وفرنسا كيجان بريار قرتن بريار قرتن اريكرن سر فرچكرنا رجلات انابي وبريارا ابابونا دي دولتين عرب او جيكهات وقت بريار هات قرتن يك بنابي سوري ببقيجا فرنسا يك بنابي عراقي ببقيجا انجليز وبريارك دي جهات قرتن فرچكرنا كردستان السر 4 پرچه والفرجي دداويده عربستان وعراق والسعودية دقهيجن إنجليز وسوريا ولبنان دقهيجن فرنساي. حتى فيدري وانا ما بداوي دبا بمن خير وخشيده.